डॉक्टर सलेमान ने फरमाया नहीं 9 तो पहले कर लो तो हुण 10 बज गए तो शायद तुहाडा टारगेट ही होवे 10 बजे दुआ होनी तो हुण तुहानूं तकरीर भी सुनानी है तो नाल लालच भी लाना है तो इंशाअल्लाह कोशिश करांगा कि तुहाडे ज़ौक दे मुताबिक ना घंटा तकरीर है ना आधा घंटा जे सुनने चाहो तो 2 घंटे भी हो सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुहाडे ज़ौक दे नाल गुफ्तगू होनी है। कोई खतीब भी नहीं बोलता बुलाने वाले उन्हें बुलाते नहीं बेशक और कोई गल नवी नहीं होती गल्लां वही ने सिर्फ ज़ौक नवा बढ़ जाता है। इस वास्ते अज कई लोग या कई बंदे इस वास्ते आते हैं मौलवी को कोई नवी गल सुनांगे नहीं नवी भी गल ते पुरानी भी गल सारियां गल्लां अल्लाह ने कुरान च बयान फरमा छड्डियां ते बयान अल्ले कुल हर शय दा बयान हर शय दा बयान अल्लाह ने कुरान च बयान फरमा छड्डिया तो बिला तमीद मैं गल्लां च वक्त नहीं ज़ा करना चाहता ते बड़े बड़े बंदा रिश्ते बनांदा है मामे दा रिश्ता चाचे दा रिश्ता ताए दा रिश्ता मसेर दा मलवेर दा फलवेर दा हाँ जी ये बड़े बड़े रिश्ते ने अजकल गल ही मुक गई रिश्तियां दी कज़न शुरू हो गए इको ही अंकल आंटी कज़न बस पता ही कोई नहीं की बलावा ने विच तो सारे रिश्ते अल्लाह तुहाडे सलामत रखे जे आमना दे लाल ना रिश्ता नहीं बनाया तो समझ लो कुछ भी नहीं कीता जे आमना दे लाल दे ना रिश्ता पक्का दुनिया दे अंदर असी अपनियां जिंदगियां बर्बाद कर देने रिश्तेदारां नूं मनाउण वास्ते बिरादरी वालियां नूं मनाउण वास्ते ना जाने कितने कितने असी यतन करने कि यार राजी हो जान पर जग दे रुसियां साडा कख नहीं जांदा भावें रुस जावे जग सारा माल देंदा है सोहणे मदनी दा रुसना ओही झुकदा है सुभान अल्लाह बहुत खूब शहजादा माशाअल्लाह वाह बहुत खूब जे सोहणे दा रिश्ता पक्का नहीं होया क्यों बाबा जी वाह बहुत खूब जे सोहणे दा रिश्ता पक्का नहीं होया तो समझ ले दुनिया ते तेरा तो जमना ही बेकार गया सुभान अल्लाह बहुत खूब शहजादा तेरा जमना बेकार है दुनिया ते आना बेकार है जे आमना दे लाल नाल तेरी यारी नहीं बनी थी वाह वाह बहुत खूब इस वास्ते चंद लम्हे ने चंद घड़ियां ने और असा भी एक दो टीके लाने तो इश्क मुस्तफा दे सुभान अल्लाह बहुत खूब सरकार दी मोहब्बत दे एक दो टीके ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜੋ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਰਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ सारियां पार्टियां सलामत रहन जे आमना दे लाल नाल नहीं बनाई तो समझ लो किसे नाल भी मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी ये हाथ अपने ने तो कहो आज भी मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था जिन्हें हाथ में सब में दुआ देना मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है लब बिना नबी का नगमा कल भी था आज भी है लब बिना नबी का
گا پکی کرا گا یہ تسا ہاتھ چک کے سبحان اللہ نہ کیا تو پھر تقریر اتنی ختم ہو جائے ہاتھ سونے دے نام دے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا کھولا دیا پتیاں نہیں مسکرا سکتیاں تو فائدہ نہیں آ رہا نہیں بندہ دل سے جلوسی تے جانا ہی اس واسطے کہ اپنے ہون دا ثبوت کرتا ہے کہ میں بھی جلسہ دیا میں بھی آیا تے جلسہ کی سیاسی نہیں تھا یار کوئی 11 پارٹی والا نہیں تھا کوئی ایک پارٹی والا نہیں تھا ساریا پارٹیاں اور مبارک ہون جس جلسے سے آزاد بیٹھے ہو یہ بھی آمنہ نے لالا جلسہ ہی اتھے بھی ہون دا ثبوت پیش کرو نا بھی اسی آئے بیٹھے کوئی ویکھے نہ ویکھے خدا ویکھ رہا سونا مصطفیٰ ویکھ رہا یہ نا بندے نو کچا نہیں ہونا چاہیے مضبوط بن جاؤ میرے نبی دے چرچے ایچے نا وجہ کچھ بھی نہیں آدم اجے نہ پیدا ہوئے بہت خوب آدم اجے نہ پیدا سرکار محتاج نے بہت خوب نزادہ بساد سیا اے احمد سی اے کل بسارا کل بنیا یاران نگلہ اے یار جاننا آدم کے پیارے کل بنیا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے اللہ فرماندہ ہے کن تو کنزن مخفیاں میں لکیا ہے خزانہ سا آمنہ دلال فرماتے ہیں کن تو نبیاں و آدم بین المائے وقتی بہت خوب اتھے بھی لفظ کن تو ہے اتھے بھی لفظ کن تو ہے جاندے عبدالمین چشتی صاحب وہ فرماتے ہیں سمجھ آوے نہ آوے اکھیاں کو سبحان اللہ کون تو کنزن میں لکیا ہے خزانہ سا کوئی نہیں جانتا کون تو نبیاں میں نبی سا کوئی نہیں جانتا اور مولوی علم کتے پتا ہے خدا جانے یا سونا مصطفیٰ جانے خدا جانے یار دیا گلہ آج نہیں بڑی دیر دیا ہو رہی ہے اور پس وہ کیا سے فلاس دے کتیوں سن لو برمارک دے کتیوں سن لو محمد غلام زندہ نہیں آقا دے غلام ہیں زندہ نہیں اور کسی منہ والوں گلاستان کر دیو سنو انہا غلامہ دے کھولو البتلا
گرامی قدر میرے بسد واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، عوام اہل سنت، عاشقان مصطفیٰ، غلامان اولیاء، دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سب لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوبصورت محفل پاک ساڑھے بھائی محمد آدم شرف پوری صاحب نے سانو رل بہن کا ایک بہانہ فراہم فرمایا ہے۔ اللہ کریم انہوں صدقہ کملی والے آقا دے نواسیاں دا ادار تے اسی نہیں پسند کرتے، سونا کیوں پسند کرے؟ سبحان اللہ۔ انہاں دی سوچ نال ود کے عطا فرمائے۔ اور آج دی خصوصی آمد صوفی عزیز صاحب مولانا اجمل طور صاحب اس مسجد خطیب۔ اچھا قبلہ خطیب اہل سنت، ناصحی اہل سنت، علامہ قبلہ محمد اجمل طور صاحب تعالی اللہ عمرک، اور جتنے بھی ثنا خان علماء سٹیج کے جلوہ گر نے، اللہ کریم انہاں نیک لوگوں کا سایہ ساڑھے سراں تے تعبیر کر مدر فرمائے۔ نقیب محفل نقیب نقطہ دا جناب محترم محمد عثمان شاکر بھائی جنہاں نے دعوت نامہ پیش کیتا، ناچیز نے وعدہ کیتا، اللہ کریم ساڑھے سب دی اس حاضری کو قبول فرما دے۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، سات سمندر بھی اگر نچوڑ ڈالو تو یا رسول اللہ آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات گرامی قدر بلا تمید قرآن کریم دی آیت بینہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ نامہ سپارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور دوسرا مقام 22واں سپارہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں اللہ انہوں عذاب دے گا۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ کہ جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صوفی بصفا پیر طریقت رابر شریعت ممبئی جد و صفا قبلہ پیر صوفی محمد عظیم صاحب خلیفہ مجاد آستان عالیہ شرف پور شریف تشریف لے کے آئے۔ آپ کی موجودگی میں چند کلمات طفل مکتب کی حیثیت سے
کہنا چاہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے، انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آیت کریمہ کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں انہوں نے اللہ عذاب دے گا، اور نہیں انہوں نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ انہوں نے عذاب نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ سونیا تسی انہاں دے وچ ہو۔ سبحان اللہ، گج کے کہنا سبحان اللہ۔ ایک گل رب نو کہن دی ضرورت کدو محسوس ہوئی؟ ایک گل اللہ نے فرمائی کیوں کہ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ انہوں عذاب نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سونے تسی وچو۔ سبحان اللہ، کسے کام جی توڑی سبحان اللہ نہیں پتہ، بندے دا جذبے تو پتہ چلتا ہے نبی کنا کو جذبہ ہے سرکار دی گل سن کے۔ اللہ نہیں عذاب انہوں دے گا، کیوں؟ فرمایا تسی اینا وچو سونیا۔ سبحان اللہ، یہ گل کہن دی لوڑ کیوں پئی، ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ سنو گے اللہ کا قرآن، گج کے کہنا اللہ کریم نے فرمایا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء۔ یا اللہ جی اے تیرا سچا نبی، یہ حق ہے، فامطر علینا، ساڈے تے می پا، حجارۃ من السماء، آسمانہ تو پتھر ساڈے تے، اسی برباد ہو جائیے، تباہ ہو جائیے۔ اگے سنو گے اویتنا بے عذاب علیم، یہ نہیں تے پھر دردناک عذاب دے سانو۔ نواں سپارہ آخری پیج جا کے پڑھ لینا، اللہ کریم نے فرمایا یہ کی کہہ رہے ہو تسی؟ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، رب نے سانو اپنا یاد دے دیا ہے۔
वादा عذاب منگے منہ منگے عذاب ساڈے تے میہ پا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ 29واں پارہ سورۃ نوح پڑھ کے دیکھو. وقال نوح ربی مولا سلام نے دعا کی یا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین. یا اللہ کوئی رہ نہیں ہے انہاں دا مڈو ہی بوٹا پٹ ہے. 9.5 سال ہو گئے میں تبلیغ کر دیا انہاں تے جو نہیں دیندی برباد کر دے. اور تسی جان دے ہو پھر اللہ نے کیویں انہاں نوں برباد کیتا. فرمایا جڑے 4 منن والے نے نال لے لو باقیاں دا ویکھ میں حال کی کردا. سبحان اللہ. تھوڑا جے مینوں پڑھن دیو ذرا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سناواں گا تانوں پہلے قرآن ہی. سبحان اللہ. قرآن دا لنگر تے لاؤ نا تسی قرآن دا لنگر تے لے کے جاؤ نا. اللہ کریم نے فرمایا تیرے نبی دی گل نہیں سہ سکتے تیرے نبی نو برداشت. میں کیا پریشان نہ ہو جی ادو ایسن تے اج بھی ہے جی عاشق ادو ایسن تے عاشق اج بھی ہے عاشق اج بھی ہے نے. اور اللہ فرمایا سونے وانت فیم تسی انہاں دے وچ سبحان اللہ. تسی انہاں دے دوسری آیت سنو وداعی الی اللہ باذنہ. لفظ باذنہ نہیں تھی غور فرمانا. میں ذرا پیچھے لے جانا چاہنا 7ویں سپارے سبحان اللہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 110. سبحان اللہ. 7واں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 کیا جا کے پڑھنا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ حیات الطیر باذنی. سبحان اللہ. میں مٹی دے پرندے بنانا لفظ اگے ہے باذنی او دے حکم نال. باذنی اللہ فرماندا عیسیٰ پرندے بناوے باذنی میرے حکم نال. فتنفخ او دے اندر پھونک مارے تے او اڑ جاوے. فرمایا باذنی او میری حکم نال میری اجازت نال. فرمایا وتبری الاکمہ والابرص باذنی. یہ کوئی کوڑی آوے تے اونوں شفا ملے تے اندھا آوے اونوں شفا ملے. فرمایا باذنی میری اجازت نال. سبحان اللہ. میری اجازت نال. فرمایا وہ اوہیل موت اگر مردیاں نو زندہ کرنا اگے لفظ ہے باذنی. اللہ فرماندا میری اجازت نال. یہ پرندہ بناون کہ اللہ فرماندا میری اجازت نال. میرے کولوں اجازت لے کے پرندہ بنان تے او دے وچ پھونک مار کے اڑایا ہوے تے باذنی پھر میرے کولوں اجازت لے کے میری اجازت نال وتبری الاکمہ والابرص. فرمایا کہ کوئی کوڑی آ جاوے کوئی اندھا آ جائے تے میرے کولوں اجازت لے کے پھونک مار دے اجازت لے کے ہاتھ پھیر دے اونوں صفا ملدی ہے. فرمایا وہ یہ موت اگر مردے نو زندہ کرنا ہوے تے باذنی او بھی میرے کولوں اجازت لینی پیندی ہے. آیت 1 کے حکم 4 واری. سبحان اللہ.
परिंदा बनाना होवे फिर मेरे को इजाजत, फूक मार के उड़ाना होवे फिर मेरे को इजाजत। तवज्जो फरमाना, देखो कोड़ी आ जावे तो मेरे को इजाजत लैके दम कर दे, देखो अंधा आ जाए मेरे को इजाजत लैके दम कर दे। जे कोई मुर्दा जिंदा करना होवे, तवज्जो मेरे वाले रखना, मुर्दा जिंदा करना होवे फिर भी फरमा बेइज्जती मेरे को इजाजत लैके। आयत एक है, बेइज्जती 4 बारी आ गया, बेइज्जती बार बार बेइज्जती 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 बेइज्जती। मेरे को इजाजत, मेरे को इजाजत, मेरे को इजाजत। कोड़ी को शफा देनी मेरे को इजाजत, अंधे को अखा देनी मेरे को इजाजत, मुर्दे जिंदा करने मेरे को इजाजत। अगर परिंदा बनाने तो पहले मेरे को इजाजत लेनी है, फूक मार के उड़ाने तो मेरे को इजाजत लेनी है। ये यार की बारी आई तो फिर गल के कहना फिर अजाब आमना दे लाल ने फरमाया ईमान वाले और मौजा करो। अल्लाह ने फरमाया सोने
سونے جتھے تو ہوے گا توجہ ہے گلاں توجہ والیاں نے جتھے تو ہوے گا اوتھے عذاب نہیں ہوے گا تے کنیاں چیزاں تو لوکی ڈراندے نے پہلی منزل قبر دی پہلی منزل بھی اتو یاد دھکا لگنا تے پہلی منزل قبر دیے قبر دیے آئے وفا تسی کرنی ہے نبھائے گا سونا وفا تساں کرنی ہے وفا تساں کرنی ہے سچا پیار تھوڑے دل وچ ہوے اور نبھائے گا آمنہ دا لال پہلی منزل توجہ پہلی منزل قبر دی ایتھوں نکلے تے اگے پل صراط جی ایتھوں لنگ گئے تے اگے پھر میزان حساب کتاب آمنہ دے لال نے فرمایا توجہ فرمانا آمنہ دے لال نے فرمایا امتیو اللہ دا قرآن آ گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا جتھے تو ہوے گا اوتھے عذاب نہیں ہوئے گا آمنہ دے لال نے فرمایا پریشان نہ ہو قبر وچ بھی میں آواں گا پل صراط تے بھی آواں گا حساب تے بھی جہنم تے بھی میں ہوواں بڑا ہولی کے آسمان دا تساں یاد ادھر وفا تے ویکھو یار لج پالی تے ویکھو محمودی تے ویکھو محمودی اے سیاسی جماعتاں نے اے سیاسی جماعتاں نے لیڈر نے انہاں دے زباناں کول بدلدے رہندے نے گڈیاں پنچر ہو سکدیاں نے لیٹ ہو سکدے نے دیر ہو سکدی ہے نہیں آ سکدے ہو سکدا ہے حمل ویلا ہو سکدا ہے دیر نال ہو سکدا ہے یاد کر ہو جانے پہ گیا آمنہ دے لال بھی ہو لگنے یاد بھی کسانہ کو قبر دی واسطے فرمایا پریشان نہ ہو میں قبر وچ بھی آواں گا میں قبر وچ بھی آواں گا میں قبر وچ بھی آواں گا اے کیویں ہو سکدا ہے آمنہ دے لال نے فرمایا میں قبر وچ آواں گا میں آواں گا رب نے یہ ساڈے نبی دا وعدہ ہے یہ ساڈے نبی دا بولو نا ساڈے نبی دا کہ فرمایا میں پل صراط تے بھی ہوواں گا میں 5-10 دن دی اور گفتگو میں ویکھ لیا تو بس جی آمنہ دا لال نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں جی بے بسم اللہ
نقشبندیہ سلسلے میں پیشوا کی گل نہ ہوئے تو پھر گل بنتی نہیں گل کے کون اور رکھو سبحان اللہ وفا دیکھو وفا دیکھو ناموس رسالت تے اگر کبوتر ہو کے جان قربان کرے ہجرت دی رات ہے آج بڑے بڑے آن کے نا سانو کہندے نے مولوی صاحب وہ تھے جڑے کبوتر نے نا یہ اسے نسل وچوں نے یہ کبوتر او کبوتری تے کبوتر دے نسل وچوں نے جڑے غارے ہرا تے ہجرت دی رات یار دی ناموس دا پہرا دین واسطے اپنے انڈے دے رہے سن وفاواں ویکھو یار ناموس رسالت تے جان دیون والا کبوتری تے او کبوتر اج بھی او دی نسل وچوں باقی نے اج بھی او دی نسل وچوں باقی نے اے او سی کہ بلا اے او سی جڑا باہر پہرا دے رہا سی ایک اندر سی جڑا اندر پہرا دے رہا سی ایک وہ جڑا اندر پہرا دے رہا سی ایک وہ جڑا باہر پہرا دے رہا سی ایک وہ جڑا اندر پہرا دے رہا سی وہ جڑا باہر پہرا دے رہا ہے وہ آج بھی باہر میں وہ جڑا اندر پہرا دے رہا سی اور آج بھی باہر اور یار نے وفا دیکھو یار کا پیار دیکھو آمنہ دلال کی محبت دیکھو ناموس رسالت کی خاطر اور ایک عہدوں کی خاطر 14 صدیاں اور گزرن کے بعد اور تیرے بابے نے اور پیار بھی نہیں دے اور ناموس رسالت کی اگر یار پیارا دے ناموس رسالت ہے آمنہ دلال ہے کمال ہے لبیک دے نعرے لاون والا دا کمال ہے نہیں اے یہ تے آمنہ دے لال نے کرم فرمایا ہے ساڈا تے گوانڈی مر جاوے تے اسی نہیں جاندے مولوی نہیں جناب جنہیں دا فون نہ کر کے آخر مولوی نہیں جانے جناب کسی اور نہ بلا لیا ویسی کیوں جائیے اتنے اسی نہیں جانتے تسی نہیں جانتے بابے دے جنازے واسطے بابے نے کیسی آیا جائے کوئی طریقہ نے کیسی آیا جائے نہیں ہے یہ تے کرم ہو جاتے آمنہ دے لال دا ہو جاتے اگر یہ فضل کیتا ہے تو رب نے فضل فرمایا ہے اللہ دی اللہ اندر گل پیدا کرنا نہ کون سی بولنا سلطان باؤ سرکار کو پوچھی وہ تو فضل نالی تے گل بن دی ہے ساری
हाजा मिन फजले रब्बी वाह 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 बहुत खूब गड्डी मिले तो की लिखांदे हो हाजा मिन फजले रब्बी मकान बनाया तो की लिखदे हो पर हाजा मिन फजले रब्बी हाजा मिन जेड़ा है ना ये तबीदिया है ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੱਭਿਆ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬੀ ਇਹ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਾਨ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੂਵਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ रिसालत मिली है अल्लाह दे फजल विचों हिकमत मिली है कुरान पढ़ दिया सुभान अल्लाह अल्लाह करीम ने फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह देख लो तुसी बड़ी कंजूसी कर रहे थे सुभान अल्लाह नहीं कह रहे नोटा वाले देख लो यदि इन्नी लोड़ नहीं जिन्नी थोड़े सुभान अल्लाह की लोड़ है बात कह रहे कि जो अंदर होता है वो बाहर नजर आ रहा है मैं जोर लगा रहा सोने की मोहब्बत वास्ते और फिर बरंगेखता करना पैंदा है उभारना पैंदा है वो कमांडो कैसा कमांडो है जो बंदा जहाज से और खड़ा होवे तो उन्होंने बरंगेखता ही ना करे उभारे ही ना वो तकरीर होंगी इस वास्ते है उभारने वास्ते अंदर जज्बा पैदा करने वास्ते हुण इस वक्त बड़ियां तकरीर हो चुकी ने हुण अंदर सिर्फ जज्बा पैदा करना है आमना दे नाल बड़े बयान हो गए हाँ निगाहे वली में तासीर देखी ये बोलते भी नहीं तो दिलों को फेर देते हैं भाई कई हाल वाले ने असी तो काल वाले हाँ असी तो काला काला रसूलुल्लाह ले ना काला काला रसूलुल्लाह बाबा ये हाल वाले लोग ने असी काल वाले लोग हाँ असी काल की जावांगे ये हाल विखाई जाएंगे शरीयत भी जरूरी है तरीकत भी रखो ना सुभान अल्लाह की कर लगे हो हाज़ा मिन फज़ले रब्बी सुभान लफ्ज़ मिन पे गौर फरमाओ मिन वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह मिन किताबिन के याद करो नबीओ वो गल जेड़ा वादा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ याद है भी जेड़ा वादा होया सी सुभान अल्लाह कि बुलाई बैठे हैं बाबे बुल्ले शाह को पूछिए सुभान अल्लाह बहुत खूब ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी तो गल हुई सी ना अलस्तो में रब्बे को तकबीर रिसालत या रसूल अल्लाह रिसालत या रसूल अल्लाह हैदरी या अल्लाह ने जो बोला सी ना अलस्तो में रब्बे को असा जवाब दिता सी साडा ईमान है याद होवे भावे ना असा क्या सी कालू बला कालू विच असी सारे ही सा फिर एक तफसील ने गुफ्तगू है उत्थे कालू कहने वाले भी कई सारे नहीं सन चार ग्रोह उत्थे भी बन गए सन तुसी अज रोंदे हो भी वक्खो वक् क्यों इन्नी जमातां ने क्यों वक्खो वक् होए मैं कहे ते उदों ही पार्टियां बन गई ये ते उदों ही पर असा तुसा ने क्या सी याद नहीं बाबे बुल्ले शाह को पूछा फरमाया सानू याद है हाय हाय वाह वाह फरमाया
رب نے سانو پاک بنایا ہے. جے بارش ہوئی ہوئے کچڑ ہویا ہوئے تے بندے نے لنگنا ہوئے پانی دے وچوں تے کچڑ تے لگ جاندا ہے. کچڑ ہے تے پھر انہوں کی کرو گے یار؟ بولو تو صحیح, کی کرو گے؟ اومیں رکھ دیو گے یا اومیں ہی پیا رہے گا؟ انہوں صاف کرو گے, انہوں دھوو گے, کوئی بھی دھوے تسی دھوو, انہوں صاف کرنا پائے گا. یار اے دنیا دے کچڑ وچ ماڑے موٹے داغ تے لگ ہی جاندے نے نا. اینوں دھو لو توبہ دے پانی نال یا پیر دی بارگاہ جا کے توبہ کر کے اینوں دھو لو, صاف ہو جائے گا. تے اسی جویں پاک آئے سا اوویں پاک جاواں گے. ایک اور مثال دے چلو, بات تو بات نکلدی ہے. جناب عثمان شاکر صاحب نے, قبلہ حضرت صاحب نے, قبلہ صوفی صاحب, پیر صاحب, کوئی مرید حاضر ہوئے تو کہ حضور مہربانی فرماؤ کہ گڈی چاہیے, شادی تے جانا ہے, گڈی چاہیے, شادی تے جانا ہے. پیر صاحب مہربانی فرما کہ لے جاؤ. یا بندہ کسی کو مکان لینا ہے کہ 4 دن رہنا ہے یار, مکان لے لیا, ہوں انہوں جدو واپس لٹانا ہوئے, گڈی لٹانی ہوئے یا مکان لٹانا ہوئے, کوئی بھی چیز لئیے, انہوں جدو واپس لٹانا ہوئے تو کس طرح لٹاؤ گے؟ مالک دا کی مطالبہ ہے یار کہ جیویں انہوں لے کے گئے سو بس مہربانی انہوں اونج واپس کرے. میرے خیال بات سمجھ نہیں آئی, کئی سمجھ گیا نہیں. وہ تو مطالبہ ایک ہوئے کہ جس طرح مکان تساں لیا ہے انہوں اسی طرح نال واپس گڈی جس طرح لے گئے ہو انہوں اسی طرح نال واپس لٹانا ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو جتھے بھی لفظ آیا ہے پاویں انا للہ و انا الیہ کہ ادھر والے ہی لوٹنا ہے, و الیہ المصیر ادھر ہی لوٹنا ہے, ادھر ہی لوٹنا ہے. وہ یار کی سے لوٹنی ہے؟ کی چیز یار تھوڑی جی بات سمجھن والی ہے, توجہ فرمانا تاکہ صوفی صاحب بیٹھنے انہاں دے لنگر بھی برتا دیئے تھوڑا. انا للہ و انا الیہ ادھر لوٹنا ہے, ادھر لٹانا ہے, و الیہ المصیر ادھر لوٹنا ہے یا انہوں لٹانا ہے. اسی بھی تو گل یہی کر رہے ہیں نا, میں جدو واپس کرنی ہوئے چیز, جدو چیز لٹانی ہوئے واپس کرنی ہوئے تو کیا ایکسیڈنٹ کر کے چب شب پا کے گڈی برباد کر کے اونج واپس کرو گے یا پیر صاحب دی بارگاہ جدو صاف پاک کر کے ہوئے بنا کے تیار کر کے دیو گے؟ یار ایک ہی مطالبہ ہے سارے دا, جنہیں کو چیز لو وہ دا ایک ہی مطالبہ ہے بھئی جن دی چیز لئی جے اونج واپس کریا جے. اللہ دا بھی یہی مطالبہ ہے جن دی میں روح دے رہا بس اینی واپس کریا جے, اینی واپس. اور بابا رب دا کوئی اور مطالبہ نہیں دے, انہوں نے سانو روح پاک کے صاف عطا فرمائیے, گندگی تے اولودگی تے غلاظت کو پاک تے صاف اللہ نے سانو روح عطا فرمائیے. اودا کوئی اور مطالبہ نہیں دا, رب کعبہ دی قسم اللہ کریم دا ایک مطالبہ ہے, ارے بندیا جویں روح اسی تینوں دے رہا اینوں ایویں واپس لٹا. بات کر رہا سا من کتاب دوسرے نبیوں کتاب دے وچوں, حکمت دے وچوں, رسالت دے وچوں, پوری کتاب نہیں کتاب دے وچوں. اور ایک قاعدہ کلیہ اور ہے جتھے الف لام آ جائے نا, مثلا ایک لفظ حمد, حمد میں نا تعریف, یہ الف لام آ گیا الحمد آ گیا تو پھر ساریاں تعریفاں, ساریاں تعریفاں وہ دے واسطے جب اللہ نے یہ
ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم دا آغاز فرمایا ذالکل کتاب پہلے گل ہے کتاب دی من کتاب و حکمہ الکتاب نہیں الحکمت نہیں الکتاب نہیں الحکمت نہیں صرف کتاب ہے حکمت ہے کتاب تے حکمت وچوں ہے محبوب دی واری آئی کتاب نہیں فرمایا ذالکل کتاب کتاب نہیں ساری کتاب نہیں عام کتاب نہیں خاص کتاب بن گئی ہے اور اللہ فرمایا جو محبوب دی واری آئی فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فضل عظیم فرما دیتا ہے اے فضل کی تے مرضی ہو جائے حضرت طلحہ بن برا ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا چاہنا وہ بھی برکت آستے یہ نہیں کہ تمہیں پتا کوئی نہیں رہا وگرنہ جان دے تو بھی سارا کچھ ہی ہو ایک صحابی سن اور حضرت ساسا بن ناجیہ سرکار دی بارگاہ چاہے رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا ایک سوال پیش کیتا کہ کملی والے میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تے کلمہ پڑھن تو پہلا جیڑے میں نیک عمل کردہ رہا چنگے کم کردہ رہا کیا وہ بھی قبول ہو جان گے وہ بھی قبول ہے نیک عمل اچھے کم کردہ رہا سرکار نے فرمایا کیڑے کم نیک کردہ رہا اور حضرت ساسا بن ناجیہ ہے وہ صحابی سن جی ڈیرے دار بندے سن ڈیرے دار سمجھ دیو نا پنڈ تھان دے رہن والے جانتے نے بھی جڑا بندہ ویلے کویلے جاوے تے حکا پانی لب جاوے چاہ پانی پہلے حکا پانی سی ہن چاہ پانی لب جائے روٹی لب جائے بستر لب جائے سون آرام نہیں کوئی چیز لب جائے تو ہوتا بندہ ڈیرے دار پنڈ والے کہندے نے یار فلانے بندے کو جا پانی بھی لبے گا چائے بھی ملے گی بستر بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا چائے پائی بھی مل جائے گی حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نے کہ جڑے ڈیرے دار بندے سن عرض کی تھی کملی والیا میرے کو خادمہ نکرانیاں غلام وادو خادم وادو ویلے کویلے بندے نے آنا تے انہوں پانی چائے لب جانا روٹی پانی مل جانا کپڑا لیرا مل جانا کملی والیا ایک دن میرے اونٹ گم ہو گئے کملی والیا میں اٹھا نو تلاش کر دیا ریگستان چلا گیا کملی والیا میرا اونٹ مل گیا ایک بابا بیٹھا ہے میں بابے نو کیا بابا جی اونٹ دے میرے نے بابا کہتا بیٹا چلے چلے پھیا گئے یہ تیرے نے تے تو لے جا کوئی پانی تے پی لے اور بڑیاں نیکیاں نے سب نالوں وڈی نیکی ہے جے بھکھے نو کھانا کھلا دیا سب پانی پلا دیا بابا جی نے کیا بیٹا کھانا کھا لو بیٹھ جا تھک جا ہو گیا بابا نے کول پہ گیا ادھروں بچے نے روڑ دی آواز آئی پوچھیا بابا ادھروں بچے نے روڑ دی آواز آئی ہے بابا کہتا بیٹا میری بیوی دیا بچہ پیدا ہونے والا ہے جے بیٹا ہویا رکھ لے گا جے بیٹی ہوئی مار دیا گا حضرت ساسا بن ناجیہ نے سنیا فرمایا بابا جے بیٹا ہوئے تے رکھ لینا جے بیٹی ہوئے تے پہلو دیا لئی پردیس دیا لئی پردیس میں بابا یار کنی دیر موئے تے رکھاں گے ایک نہ ایک دن جو نہ جانا ایک نہ ایک دن بابل دا موہ چھڑنا ہی چھڑنا ہے بابل دا ویڑا دیا لئی
दोवें उठ दे देंगा ते बाबा कहता नहीं जेड़े उठ के बह के आए तीजा उठ नहीं देना पैगा। फरमाया मैनू बड़ी गल चंगी लगी, मैं कहा यार तिन्ने ही रख लवी मैनू बेटी दे दे। पहले पता तो करा तू धी पता बेटी ये बेटा जो पता किया तो बेटी पैदा हो। मुख्तसार हज़रत सासा बिन नाजिया फरमाते ने कमली वाले गल किनू सुना रहे हैं इंज समझ लो जो सुनने वाले मदीने वाले सन आज सुनने वाले कमली वाले आका दे गुलाम बैठे हुए। बच्चियां घर में पालदा रहा इस वेले 1 2 4 150 नहीं 360 बेटियां मेरे घर में। कमली वाले आका सुन रहे ने नाले आंसू बहा रहे हैं। तो दोस्तों वो तो बड़ा करीम है, वो तो बड़ा लजपाल है। वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। सोनिया मैं अज़ाब नहीं देना जिथे तुसी होवोगे। आमना दे लाल ने फरमाया फिर मौजा करो, कबर विच भी मैं आवांगा, पुल सिरात ते भी आवांगा, हिसाब ते भी मैं आवांगा। हाथ बन के अर्ज करना, सियाने भी बैठे हो, पढ़े लिखे भी बैठे हो, कमले रमले भी बैठे हो, हर तरह के लोग बैठे हो। जे आमना दे लाल दे सामने ओदा कलमा पढ़न वाला उम्मती मिलाद मनावन वाला बोलो ना आखिरी गल बोलो ना मिलाद मनावन वाला नात पढ़न वाला मेरे दिया निकम्मा ओदियां नातां पढ़न वाला ओदे गीत सुनावन वाला जदों पुल सिरात ते जाएगा और जदों कब्र च जाएगा ते उधरों आमना दे लाल आणगे नक्शा की बन जाएगा। असीं ते कहांगे हर दम दिल नूं शाद करांगे अपने घर आबाद करांगे घर घर सोने दा मीलाद करांगे हर दम दिल नूं शाद करांगे अपने घर आबाद करांगे। असीं ते दूर असीं कब्र विच भी मीलाद करांगे। कबरे जाना है उत्थे भी सोने दी नाता पढ़दे जाना है, सोने दी नात पढ़ांगे। और आला हजरत अजीमुल बरकत कुश्ता इसके मुस्तफा बोले और मैं मर मर के पहुंचा हूं यहाँ। आए हुए आए रोज सही होता किसी आशिक दे कोल बैठा कर हर रोज बैठा कर वलिए कामल कोल किसी अहले नजर कोल मर मर के पहुंचा हूं यहाँ। इस दिल रुबा के वास्ते भाई जे सोना भी उत्थे होवे ते किवें हो सकदा है मां दे सामने पुत्र आग विच सड़दा होवे ते मां की बर्दाश्त करदी भाई नबी दे सामने उम्मती कब्र च यार अज़ाब होंदा होवे नबी किवें बर्दाश्त करेगा। रब्बे काबा दी कसम कि सोने ने बचाना नहीं दा सोने ने बचाना नहीं दा ऐ मेरी सलात आला के वास्ते
ایک کوئی بنانے چاہتا مسئلہ دو کا ہے حل بھی کریں گے دونوں سارے شہر کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کہ یہ یار دے نامی سبحان اللہ یہ یار دے نامی جننے مرے نے جننے کٹے نے قبلہ بلال صاحب جننے دنیا تو گئے جے کسے خدا نہیں ویکھیا اس نے مصطفیٰ ویکھیا